Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava sabara bara 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 bara. Udavandalla ravani kharavandalla ravani bara 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 bandalla rava. प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारावाशा मानी कुला रवानी आदारवानी खारा बंदाल रवा हालेलुया 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 ओरा वर्षा बरी पूरा भत्रमना खरबंदल रवना तरवा तुझा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद प्रभु जी सुंदर नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 सो गौरव रखनु जे परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे दया करो Holy, 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 holy. Udavatramani Karavashabara Karavatramana Daravandala Raba. Udaravani Varavara Varavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala. Jisu Namar Daikro Tumaran Graman Pine Jotesti Pine Dhamavad Guru Chuklavu. Amangra Samartha Papo Dosa Durpalaka Vetamarjana Graman Kusiddhavara Pavitra Kana. Sorgasta Vijaji Parisiddhaman Kuse Parisiddha Havak Padiyo. हालेलुया 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 जदि आम निज को परीक्षा करो निश्चय प्रभु आमने पुनः परिवार देखा जीव एथिमाई तुम मानकु आ सुजोग देयछ ई समय देयछ जेपरि तुम दृष्टि माने परीक्षा सिद्ध देखा जीवा को यत्न करियो पुनः विषयटा को पूर्ण करियो असड़ा विषय सब सजाड़ियो उत्तम विषय सब दृढ़ रूपे धरि रखियो इदारवानी खार वर्षा बारी पूरा मात्रा माने खारबंदाल रबा हालेलुया हालेलुया धुनि भनिक प्रति तुम्हें कृपा करो अनेक समय से कहीं रहती नो प्रभु तथापि कौन सी प्रकार से मैरेज मरी जाती आर शरीर टी असुस्थ होती ज्वर हो अनुग्रह करी तुम्हें सुस्थता दान कर तुम रक्त मुद्रांकित कर प्रभु जो आउ प्रभु संभव होता कटक रही आउ तुम सेवारे आउ प्रभु से सब बड़े आउ प्रभु से जोग दौले लगी रोते तुम गृह रोपित रोते केवे से ना पड़े अनेक रास्ता से चलिकी आसुले जाऊले रात्रि समय किंतु से भुवनेश्वर जो आउ जा से आसी बर्तमान चलवा कष्टकर हो संभव हो पारना तुम्हें अनुग्रह कर दया कर दुर्बलतार तुम शक्ति सिद्ध कर आउ तुम धर्म सर्व दक्षिण हस्त धरी रख आम मंडली सभा लगी रहा प्रत्येक को दया कर प्रत्येक चिंतार भार तुम्हें नियो प्रभु हालेलुया हालेलुया निश्चय तुम्हें आम प्रत्येक चिंता कर नित्य निवेदन करुच धन्यवाद धन्यवाद कर बाहर जो भितर से समय रक्षा करुच आगामी समय आम समस्त भार तुम्हें बहन कर हालेलुया तुम्हें किपर जत्न नहीं था आम तत्व नहीं था प्रभु ये सब आम चिंतार बाहर आम बोधर अगम्य कारण तुम्हें निजे घुमाई न था निद्रा जाई न था तुम दूत मान आम विषय तुम्हें आज्ञा दी था इदाराबानी खाराबा सबरा कालाराबानी आदाराबानी खाराबंदा मलबा जीशु नाम दया कर प्रभु ये ग्रीष्म प्रभाव पड़ी चलवा समय तुम्हें निश्चय समय प्रभु से झड़ तोफान इत्यादि नियंत्रण करुच तथापि वर्तमान समय ग्रामांचल विशेष ग्रामांचल मंडली गुड़िक जुड़ार जलर बहुत अभाव देखा प्रभु से समस्त बहुत असुविधार सम्मुखीन होती अनुग्रह कर प्रयोजन अनुसार आउ वर्षा दे प्रभु से जल अभाव सब तुम्हें दूर कर दियो जीशु नाम दया कर से प्रार्थना निमंत्रण अनुरोध कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदार वर्षा मानी खारा भत्र माने खाराबंदल तुमर क्रोध कोप प्रभु समस्त मानव जाति ऊपर ढला जाउछि तमे एई समय सुबुद्धि होई प्रार्थना करने निमंते सचेतन रहिबा को दया कर सदा सर्वदा पवित्र आत्मा परिपूर्ण परिचालित तुम्हें अनुग्रह कर कारण जो प्रभुंर आत्मा सेडारे स्वाधीनता ईरावत्र मानी पूरा वर्षा खाराबत्र माने खाराबा जीशु नाम दया कर आमान सावधान सब तुम निकट सुग्राय महात्मा काजु बहुल भाव में तुम्हें साधन कर आम आंतर विषय विकृत मंडली निष्ठा प्राप्त शुणिद धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर
शैतान को सामना करो भागेगा, शैतान को सामना करो भागेगा, शैतान को सामना करो भागेगा, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हारा हुआ। यीशु को स्तुति करो भागेगा, यीशु को स्तुति करो भागेगा, यीशु को स्तुति करो भागेगा, तो पहले हारा हुआ। तो पहले हारा हुआ। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान को सामना करो, शैतान को सामना करो, शैतान को सामना करो, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हारा हुआ। यीशु को स्तुति करो, यीशु को स्तुति करो, यीशु को स्तुति करो, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हारा हुआ। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हारा हुआ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को सामना करो, जरामानी खारा बना बना खारा बना बना सामना करो भागेगा, शैतान को सामना करो भागेगा। जरामानी खारा रमाई में ग्लोरी वसाना, जरामानी खारा 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 बना खारा होली 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 होली। यीशु को स्तुति करो भागेगा, यीशु को स्तुति करो भागेगा, यीशु को स्तुति करो भागेगा, पहले धन्यवाद 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 ग्लोरी वसाना हालेलुया। पहले हारा हुआ, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना हमारा शब्द बराबर हरिया रबना रबना प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा, तो पहले हारा हुआ, तो पहले हालेलुया 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 हालेलुया। उदा बंगल रबना बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम। वाली 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 वाली। सबरा कला रमणी बिरी 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 बरा 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 पूरा वक्रमणि दारा बंगल रमणा दारा बंगल रमणा पूरा वक्रमणि करम सबरा कला रमणा बरा 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 वाली 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 Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara.
Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idarawani kalarawani karawani darawani 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 darawani. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah 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 hallelujah. Shabara kalarawani atarawani karawatramana kalarawana darawani. Uravat shabara bara 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 bandalarama. Udravatramani kalarawani bara 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 bandalarama darawani. Hallelujah 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 hallelujah. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Dhanya 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 Twara Pitana Amar dhanya Twara Pitana Amar dhanya Twara Pitana. Uravat shabara kalarawani atarawani karawani darawani. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Samani biri 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 bara 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 bara. Volley 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 volley. Dhanya 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 Twara Pitana Amar dhanya Twara Pitana Amar dhanya. Shabara kalarawani bara bara bandalarama darawani. প্রভু তোমার নামের ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। যিশুর নামের দয়া করো। হলি 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 হলি। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ইদারা ওয়াশাবারা খালারা বানা দারাবান দারাবা। More love, more power, more of you. More of you in my life, more love, more power, more of you in my life, and I will sing your praise with all of my heart. I will sing your praise with all of my soul. Hallelujah, hallelujah,
bara 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 bandalla raba. Isa bara 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 bandalla raba na khara bandalla raba. Udara bani khara vasha bara bara bandalla raba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य 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 तुम्हारा नाम 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 धन्यवाद उदारवानी खारा वशाबर खाराबंदल हालेलुया 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 praise the Lord thank you Jesus glory 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 be your name धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 इधरवंतरमणि कारबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल हालेलुया 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 इधरवंतरमणि खाला रवणि खारा वर्षा वर खाला रवण दरबंदल रवण इधरबंदल रवण दरबंदल रवण दरवर्षा वर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, have mercy on us. Hallelujah. Praise the Lord. Lina bhani प्रार्थना करो.
ମାର୍କ 10 ପର୍ବର 46 ପଦରୁ 52 ପଦ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାହା ହେଲା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ତା ନାଁ ବାର୍ଟିମୟ, ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 48 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ଅନେକ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କର। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାହା କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ପଥରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। 46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଥିବେ, 10-12 ହଜାର କିମ୍ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ। ସେ ଆଉ ଯେ ବାର୍ଟିମୟର ପୁତ୍ର, ଟିମାୟର ପୁତ୍ର ବାର୍ଟିମୟ, ଟିମାୟର ପୁତ୍ର ବାର୍ଟିମୟ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ଆଖି ଥିଲା। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ଲୋକ ଯାହା କରିପାରିଲେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ଯିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ସେ ଯେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। 49 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଡାକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିପାରିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିପାରିବ? ତମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିପାରିବ? ଆମେ ଭରସାହୀନ ନହୁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରିବେ, କାରଣ ସେ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ବରାବର ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବର 8 ପଦ ଅନୁସାରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବେ, ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବେ, କେତେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଅଟିଗଲେ, ଆଉ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ, ସେ କିଛି କରୁନି, କେବଳ ସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। 47 ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ, 48 ପଦରେ ଅନେକ ତାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କର। ଗୋଟିଏ କଥା, ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଭୟ ନଥିଲା। ଲୋକ ଭୟ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ମତେ ଘରେ କ'ଣ କହିବେ,
प्रभुंकर वाक्य जदि न मानु मते कौन कहे घरे निज लोक माने समाज कौन कहे एक प्रकार चिंताधारा जदि आसो ताहले सेटा गोटे सांघातिक विषय आमे प्रभु को खुशी करि परिबा नै प्रभु को संतुष्ट कला भली सेवा करि परिबा नै प्रभुंकर कार्य करि परिबा नै केवल प्रभु मध्य आम प्रति कार्य करने को आम द्वारा कार्य करने को प्रभु चाहिए ना कारण भय न करने बाइबल कौन सी परिस्थिति में भय न करने कहे केबे मध्य भय करना लिखाई अनेक थर मात्र आउ थरे मध्य कौटी लिखाई जे भय कर जो आम मनुष्य मान को आम भय करूँ सेटा केमिति सांघातिक विषय देखो हितोपदेश 29 पर्वर 25 पदर लिखा लोक भय फांदजनक सुन फास फास लगे मरीज फासी से लोक भय फांदजनक तेणु मात्र पुणी कौन लिखा मात्र सदा प्रभु जे निर्भर रखे से सुरक्षित हम प्रभु ताक रक्षा करे प्रभु को निर्भर करे मनीष उपर निर्भर करने को नहीं कि मनीष को भय करने को नहीं प्रभु को आमान को भय करने प्रभु को ऊपर आमान को निर्भर रखा को भय करने द्वारा जड़े लोक प्रभुंकर गोटे महत् संकल्प ता जीवन में से हर प्रभु गोटे विशेष कार्य कर सारी मात्र हरवा जड़े लोक भर बाइबल लिखा सी इस्राएल प्रथम राजा साउल जो सामुएल भविष्य वक्ता द्वारा प्रभु अमालेक सहित युद्ध कले समस्त को मारिदे केवल राजा को बंचेले जेहेतु से बहुत अनुरोध कले निवेदन कले विनय कले मते बंचा मारने को दया करी बंचे दे किंतु लोक माने कौन कले से माने देखिले जो केते हुष्टपुष्ट पशु से माने देखिले से माने विनाश कले ना सब किछ विनाश करने कहला उत्तम वस्तु प्रति से माने दया करी वर्जित रूपे विनाश कले ना मात्र जहाँ किसी तुच्छ वो रोगा थिला ताहा से माने वर्जित रूपे विनाश कले एटा प्रथम सामुएल 15 पर्वर 9 पद लिखा मात्र साउल वो लोक माने अगाध प्रति उत्तम उत्तम मेष ओ गोरु प्रति हुष्टपुष्ट बाछुरी और मेष छुआ प्रति और जावतीय उत्तम वस्तु प्रति दया करी समान को वर्जित रूपे विनाश कले ना मात्र जहाँ किसी तुच्छ वो रोगा थिला ता से माने वर्जित रूपे विनाश कले जो एपरी है सामुएल आसिले कहले एमती कहीं कल से प्रथम कहले मु प्रभु वाक्य सफल कर से कहले मु पाप करी प्रथम सामुएल 15 पर्वर 24 पदरे से स्वीकार कले लिखाई कारण मु सदा प्रभुंकर आज्ञा उत्तम वाक्य लंघन करी अछि मु लोक मान को भय करी समान रव शुणिली देखो से स्पष्ट रूपे स्वीकार मु लोक मान को भय करी कौन है सामुएल भविष्य वक्ता कहते एथिपाई प्रभु तुम राज्य तुम ठारू अलग कर तुम्हें प्रभु वाक्य तुच्छ कल प्रभु तुमको तुच्छ कर तुम्हें और राजा ही रही ना तुम जगह से आउ जड़े उत्तम लोक मनोनीत कर राजा ही देखु जदि आम प्रभुंर वाक्य शुणिला बुझिला जदि प्रभुंर वाक्य पालन न करिबा आमे प्रभुंर वाक्य को तुच्छ करूछु जेते बाइबल धरी बसी पढुथिले किछि फल हबो नै शुणुथिले किछि फल हबो नै गिरजा जाउथिले फल हबो नै कि अन्य का प्रभु कथा होतले फल हबो नाही ताहा प्रभु खुशी हेबे नाही
सत्य वाक्य जानिला परे सेटा मानकु मानिबा को हबो लोकन को भय कले ही पारिबो नाही किछि काम ही पारिबो नाही मोर साक्ष्य आपण माने सुनिछन्ति प्रभु किपरि भाबरे मते तांकर कार्य रे व्यवहार करी आसिले मु जदि भय करथांती कान प्रबल ताड़ना होथाय निज गारे एवं जड़े बोलुथाय मो बापमा जगतर डाहंती नाम रे जीवित प्रकृति रे मृत थिले 12 वर्ष माने प्रचार थिले मध्य एबे समाने प्रभु को पाखरे स्वर्ग रे अछंती यदि मो परिवर्तन पर समाने परिवर्तन हेई न थांते बे कोन स्वर्ग रे थांते कि तो स्वर्ग राज्य जीवा तो एते सहज विषय नाही एते प्राणपण छेड़ी करिबा को मोर अनेक निज लोक माने जो माने वर्तमान नाम मात्र आ मोर परिवर्तन पर समाने परिवर्तन सने प्रभु निकट रे अछंती स्वप्न दर्शन रे बळे बळे मो समान को देखि थाय मध्य समान आज स्वर्ग रे रहि थांते कि आ पुणे अनेक जगह रे अनेक लोकंकर परिवर्तन हला मो द्वारा आउ पुणे विभिन्न स्थान रे जतल मते मीटिंग मानकर डका हले मु सत्य वाक्य कहि पवित्र आत्माकर कथा कहि दृढ़ भाव रे कहि साक्ष्य वाक्य द्वारा समान विश्वास जन्मे आउ समान को जेपरि भाव रे उत्तेजित करी प्रस्तुत करे आज अनेक लोक समान नाहंती मात्र से सत्य वाक्य ग्रहण करी सने प्रभु को निकट रे अछंती एमाने सब प्रभु को निकट रे रहि थांते कि एते जो मंडली गुडा को गढ़ी की एबे जाई मध्य रहिछि जो माने मो पई एते सब प्रार्थना करूछंती मोर असुस्थता में अपेक्षा अछंती जे केमते मु जीवी कहि आउ ए सब काम ही पारथांता कि आउ जने मंडली विश्वासी आउ से खुशी रे सकाळ जे मते मेसेज रे व्हाट्सएप रे लिखछंती आउ प्रभु आपन को पुनर्बार उठी की व्यवहार करबा को आरंभ करछंती एटा पई एटा सुनि की आमे बहुत खुशी हेलु प्रभु आपन को शक्ति दे की पुनर्बार उठे की आहुरी अधिक भाव व्यवहार करंतु कहि मो कहले हां मो भी रिप्लाई देली तो मानकर समस्तंकर प्रार्थना द्वारा प्रभु मो प्रति अनुग्रह करी पुनर्बार मते उठै छ कारण हठात गत काली आउ प्राय अपराह्न समय से पिंटू भाई मते फोन करे भुवनेश्वर भाई एमती समान रविवार नथिले जेतु आउ से सेलु भणकर तांकर कोन आत्मा लोकंकर डुबन अछि कहि समान तांको निमंत्रण देइथिबारु समान जाइथिले बापा मां पो तीन जण समान पिपली जाइथिले तन करी समान माने रविवार सभा कार्य रे समान रहि पाले नाही रविवार पर दिन कथा आउ तेनु से कहले भाई एमती आगु भी कहिथिले मते एमती आबे जाउछु आउ तेनु आमे ता पूर्व रविवार ए गत रविवार तो नथिले समान पर दिन किंतु ता पूर्व रविवार कहिथिले आमे रहि पारिबुनी एमती भाबे हो तेनु समान जतले फेरी चंदी आउ से पिंटू भाई भुवनेश्वर रे तांगर काम रे से जाइथिले सेडु फोन करे भाई आपण कोन आसीबे आज हम घर को बोले हठात रे किछुरे मु चिंता पई ए सब करिनी आउ हम निश्चय प्रभु मते सुस्थ दे के आनुछंती शुक्र शनि स्कूटी नै की आउ टिके मु शुक्रवार जाइथिली दिन समय आउ से शेल्टर छकु शनिवार दिन मो नाती से तो जाई आउ टिके हेयर कट करी चुटी काटी आसे में मधे जाई की ए पक्ष पे की आसली दिन रे किंतु प्रभुଙ୍କର कार्य जे आरंभ करे भाबी नथिली आउ किछ म जीव कहि से हठात रे एमती कहले भाई आज आपण आसीबे हम घर को संध्या रे यदि आसीबे ताले मु आसी आपण को आउ नै जीवी गाडी रे पुनी आपण को आसी छाड़ देबी बोले हठात रे एमती कोन मु किछि चिंता तो करिनी किंतु करिया को तो हबो सबले प्रार्थना भी करछु भाबी कहली आउ किछि दिन जाओ जाओ ए सप्ताह टी भी जाओ तापरे आस्ते आस्ते मो स्कूटी धरि तो बाहरची आस्ते आस्ते मो करिबी ओ भाई आपण जेमती इच्छा करी तापरे मो स्थिर रहि पानी हठात सेमती कहला कोन दिबी ना कोन आ गुडे विषय भाउथाय मोर सेनापति द्वारा आउ जहा मते जणाई कि से केमती प्रभु यीशु रो दर्शन पाई कि प्रभु कहिया पाई ताको कहिबारु से कहला आउ जे तो मते तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट हबो नाही आउ बेसी आगुडे साहस और सहित कार्य करिया पाई मात्र प्रमुख इच्छा को साहस तो दरकार तो प्रमुख इच्छा बुझिया मान को सब करिया कोची पूरा ठीक हेला पर बाहर को बाहरी गो
इत्यादि जो कथा प्रभु जीशु ताको दर्शन द्वारा कहते से कथा मन पकाउछि काले ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आउ पूरा सुस्थ बाहर ठीक है बाहर कही पूर्व मो बाहर देला हम कि यहीटा मो मन पकाउछि निजको कंट्रोल करुच्ची प्रार्थना करुच्ची प्रभु निज इच्छा बाहर तुम इच्छा अनुसार तुम किसी गोटे उद्देश्य अच्छे एत दीर्घ दिन आले तुम गोटे उद्देश्य अच्छे तेणु आज को 7 मास 26 दिन है मोर से असुस्थतार समय भितर 8 मास होगा जाऊँगी तेणु एपरी रही चिंतार सन्धार मुझे छात उपर बस चेयर भाविली मन हो जाऊ आ गए सप्ताह किंतु आउ स्थिर भाव में रही पारि ना भल तो बसी आराम बसी कथबार्ता भी भल कर से निजे मु स्कूटी जापारि आस्ते आस्ते आसीपारि से आसो कौन कौन पुणी फोन कर तुम्हें कौटी अच्छ पिंटू ना भाई मु घरे अच्छी कौन कड़े जीव ना कौन नहीं टी मार्केटिंग जावाक अच्छी सौदा आने किसी ना सौदा तुम्हें कहते मत जावाई कौन मुझी भाई आपण इच्छा आपड़ जमी कहे हो तुम्हें जहाँ कहल मुझे जावाई तुम्हें आसब मत नहीं जी हाँ हाँ मुझे आसिक आपको नेबी आपने छाड़ केत आसपार 7टा भी ठीक अच्छे आस तेणु मु प्रस्तुत हो गली गली से पिंटू भाई मत घर नहीं गले बैक परिवार प्राय समस्ते आउे भाई से पिंटू भल गिजा प्रार्थना है से टिकी भुवनेश्वर फोन कला पुअर देह खराब हो भी फोन रे प्रार्थना रे से जॉइन कला अनेक दिन पर आप आसिले आम घर को अनेक घर को तो जाइनी आउे पुणी आने से मत छाड़देला तो प्रभु धन्यवाद हो तेणु मुझे क्या कहली आम मंडली गुड़ाक मन अंचल विशेषकर जोड़े मुझे आज जाइए से पास्टर सैमसंग से समस्ते बहुत खुशी हो गले से जासन इत्यादि बहुत खुशी लगे भाईना आप पुनर्बार बाहर आउ जड़े मत से प्रकार मेसेज सकाल बहुत खुशी हूँ आप पुणी प्रभुंर कार्य करने आरंभ कले प्रभु आपको शक्ति दिंतु प्रभु कार्य हाँ निश्चय तो ये प्रभुंर धन्यवाद हो निश्चय आम को प्रभुंर कार्य करने तो अच्छी प्रभु को खुशी कर संतुष्ट कर सब करने को भय आम को किंतु त्याग करने जदि भय रहा मन रखु प्रभु को खुशी कर प्रति द्वारा विशेष कार्य प्रभु करेंगे ना तेणुक आम देखिलु से साउल राजा राजा कराइला प्रभु राजा करते सामल भविष्य वक्तांतर अभिषेक दे बाहर करदे कारण से कहले लोकं को भय करी एपरी कली यदि आज आपण लोकं प्रति भय रही गिजा प्रार्थना गले स्थान गले लोक कौन कहे ये वाक्यटा मानिले लोक कौन कहे निज घर लोक कौन कहे निज लोक मैंने कौन कहे पाख पड़िशा लोक कौन कहे एक प्रकार चिंताधारा जदि अच्छी लोक को भय कले प्रभु को भय कले प्रभुर वाक्य को तुच्छ करदे तेणु से साउल राजा को सामल भविष्य तुम्हें सदा प्रभुर वाक्य तुच्छ कर प्रभु तुमको तुच्छ कर साउल को अग्राह्य करदे से कौन आपको छाड़दे आप साउल राजा पलेस्टिन मान सहित युद्ध करके इस्राएल को रक्षा करते केते लोक भीतर प्रभु मनोनीत करते सामुएल भविष्य वक्ता अभिषेक देते आप समान जदि प्रभु अग्राह्य करदे आप किए आपको रखिए प्रभु आ बेसी समय रही केमी आप हटिजे आप जापारे जे कहीं भी हूँ प्रभुंर वाक्य जदि बुझिले जानिले सेटा को अविलंब मानिबा को पड़ो आमर प्राण चलीगले मतलब बाइबल लेखा तुम्हें तुम प्राण को अप्रिय ज्ञान नकले मोर योग्य हम ना मो तुम प्राण हरइले पुनर्बार बंचल जदि तुम्हें बंचापी चाहिए तुम्हें हरइब से देखो मोर ये 8 मास प्राय होगा जाऊँगी
ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗତି କରି ଭାଇ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଜି ନହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମରିବି ନା, ଅମର ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ କଣ ଅମର ହେଇକି ରହିବ? ମରିବନି ସେ। ମଣିଷ ପାଇଁ ପୁରା ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିରୂପଣ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ନାନା ବିଷୟ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସଫଳ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ମଲେ ମରିଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଏବେ ସେଇ ବିଷୟ ମୋର ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଲି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଆକାଶରୁ ମତେ ଖସା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ଚେନରେ, ଆଉ କେମିତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବସିବାର ଆସନ କରାଯାଇଛି, ତାର ଚାରିଆଡେ ସେଇ ଚେନଟା ଆଉ ଉପରୁ ତାକୁ ଧରିଛି ସେ ଆସନକୁ, ସେଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ତାର ଚାରିପାଖେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟାୱାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାୱାରଟା, ବା ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଟାୱାର ହେଇଛି। ପୁରା ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେ ଭିତରକୁ ବାହାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ଆଉ ମତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ତଳକୁ ଛଡା ହଉଛି। ତଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି, ହଠାତ୍ ସେଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପଡି ଗଲି କଚାଡି ହେଇକି। ପଥର ଅଛି, ପଥର ଧରେ ବୋଧେ ବାଜିଲେ ନା କଣ, ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଉପରେ ମୁଁ ପଡିଲି, ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁନି ସେ ମାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମରିବା କଥା ମରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ଏମିତି ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ? ଯୋଉ ଉପରୁ ଖସା ହଉଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇ ନାହିଁ। ଯେ ତାକୁ ଠିକରେ କି ଭୁଲରେ ବନେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲରେ ବନେଇଥିଲି, ଏମିତି ତାର ମୁଁ ଦାୟୀ କରି କୌଣସି ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଖସୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହୁଏତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଯେମିତି ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ସେଟା କେମିତି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଯୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବାନ୍ଧିଲେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧା, ଯାହା ମୁକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତା, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଟାଇମ ଓଭର କରି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହିଦେଲେ, ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ସେହିପରି ଭାବରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମତେ ପଠେଇଦେଲେ। ଦିଅତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚର ଆକାଶରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡାକରେ ସେ ଆସନଟାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲୁଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଯାଅ ପୃଥିବୀକୁ। ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏଟାକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମନ କରୁଛି। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୟତାନ କି ଲୁସିଫର, ରାଗିକି କାଳେ ସେମିତି କରିଦେଇଥିବ, ସେ କାଟି ଦେଇଥିବ ଛିଟାକୁ, ପୁଣି ପଠା ହେଲା ଜଗତକୁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଯାଉ, ଆଉ ତାର ଅନେକ ଲୋକ କାହିଁକି ଯିବେ? ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ତାର କଥା ଦ୍ଵାରା, ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଣିବି ଅନେକ, ପକେଇବି ମୁଁ। ଜଣେ ଯାଉ ପଛରେ, ଅନେକ କାହିଁକି ଯିବେ? ସେମିତି କରିକି କାଳେ ଶୟତାନ ସେମିତି କାଟି ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି, ମତେ ପୁଣି ମରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଏ ବା ଶୟତାନ ହେଇକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେଟା କଟା ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାଟିବେ? ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଗଣିକି କହୁଛି, ଏବେ ଆଜିକୁ 7 ମାସ 26 ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ସମୟ କେବେ ତ ହେଇନଥିଲା। ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ ତାର ଅନୁମତି ନେଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ କରିଦଉଛି, ଔଷଧ ଖାଉନି କହିକି। ଆଉ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ କହି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଦିଅ, ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବେଳକୁ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି। ସେଇପରି ତ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ଦେଲେ, ପିଲା ହଉନି, ଆଉ ଶେଷରେ କଣ କରିବା? ହାଗାର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ମାଏଲ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଦବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ଶୟତାନ ନେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗିର୍ଜା କରୁଛି, ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ଅନେକ ବା କେତେ ଜଣ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେନି
ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ପୁରା ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏକଦମ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସଟା ଆହୁରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକଦମ ୟଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ତଥାପି ତ ସମସ୍ୟା ହଜୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା 6 ମାସ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା କଥା, ଏମିତି ସମୟ ଆଉ ତାକୁ ହିସାବ କରି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରି ଚାଲୁଛି, ହେଇପାରେ ସଦାନ ମାଗିଥିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକୁ ଦିଅ ଦେଖିବା। ଏ ଔଷଧ ଖାଉନି ନା, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିছে ନା। ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଏଲିଓ। ହଁ, ଏଲିଓଙ୍କୁ ସେ କାଉ ଦେଲା ପରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କାଉ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ତାର ଛୋଟ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଡ଼ିଆ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଟା ରଖିଛି, ମଲା ଲୋକମାନେ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ କଥା ଶୁଣିକି କୌଣସି ଲୋକ ନ ବଦଳିକି ପଥର ବି ତଳିଯିବ। ଏ ଲୋକଟା ଜଗତରୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୟତାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଶୟତାନକୁ ତୁମେ କଣ ଆମର ଦାସ ଆୟୁ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଛ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୟତାନ ମୋ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିରାଟ ବଡ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ସାରା କଟକୁ ଥରଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳି ଦଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ମୂଷା ହେଇକି ମରିଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ମୋ ଉପରେ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ନେଇଥିବ, 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ସେ ଚାହିଁଥିବ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦିଆ ହବ? ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନା କେତେ ସମୟ? 1 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦିଆ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅନେକ କଥା। ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋଠୁ ଛଡେଇକି ନିଆ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଅନେକ ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଇବନି, ସେଇଟା ଖାଇବନି, ବାହାରେ ଯିବନି, ଗାଡି ଧରିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ କୁଆଡେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, କେତେ କମ ସବୁ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହେ, କଣ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିଦବ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଲୋକ, ହାରାହାରି ଲୋକ, ହାରାହାରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ହାରାହାରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ହାରାହାରି ଲୋକ। ମୁଁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଲୋକ। ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଖାଉନି, ସେଟା ଖାଇବିନି, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବନି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ଏଇଟା କେମିତି ସବୁ? ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଠି ମାନେ, ଏଇଟା ଖାଉନି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଉନି, ତମେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କଥା ନ ମାନେ, ଆଉ ତମେ ନ କହି ବାହାର କୌଣସି ଲୋକ ମୁଁ ମାନିନି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ହବ ନା, ମୁଁ କଣ ସେମାନେ ସମାନ? ବେଳେ ବେଳେ ଏ କଥା କହିଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କି ଏତେ ଦିନ ହେଲା 7 ମାସ 26 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଯିବ। କେତେ ପୁଣି ବାହାରେ ସବୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେ କଥା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଟକରେ ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଶୟତାନ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ, ଅସ୍ଥିର ହେଲାଣି ସେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 1 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରା। 8 ମାସ ହଉଛି, ଆଉ 4 ମାସ ମୁଁ ରହିବି, ପଡିକି ରହିବି। କଣ କରିବା? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏକଦମ ପଡି ଯାଉଛି କଚାଡ଼ି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ହେଇଥିବ ପରା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ କାଟି ଦିଅ, ପଡିଯାଉ। ସେ ପଡିଗଲେ ତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ସେଇଟା ଏତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁଛି। ତେଣୁକି 8 ମାସ ହେଲା, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭଲ ହେଇକି ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାହାରି କରିବା କଥା, ବାହାରି ଯାଇ କରିବା କଥା। କଣ ପାର ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁହ, ମତେ ଭଲ ରୂପେ ଯାଅ, ବାହାର ଠିକ ଭାବରେ ମତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ବାହାରି। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବି ଲାଗିବ? ସେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ? ହଠାତ୍ କଟା ହେଇଗଲା, ଛିଣ୍ଡିକି ମୁଁ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡିଲି। ତାମାନେ ପହଞ୍ଚିବାଟା
शीघ्र जो पठाला शीघ्र मु पहुंची माने सुस्थता मोर जते समय लगे था ता पूर्व मु सुस्थ हो गई बा हे जीवी आ उठिली प्रभुकर कार्य करी तो एटा प्रभुकर हेतियो तले पड़ी किछि माड़ कष्ट हेई पारे किंतु मु पहुंची तार अर्थ बोधे केमति थिबो जेति दिन निरूपण कराइतला सेटा आउरी शॉर्ट कर देछथि प्रभु बाइबल लिखा होछि शेष समय एपरि तारणा हबो जे मनोनीत लोक मात्र भ्रांत जे मात्र मनोनीत लोक पई सेही समय उणा करा जीवो जेति समय परीक्षा थिला कि कष्ट थिला सेटा प्रभु मो पई गोतो उणा कर दवा विषय सेही समय प्रभु जान धन्यवाद साहसिक हवा नले प्रभु अनेक कार्य हेई पारिबोनी हितोपदेश 28 पर्व आरंभ रे एक लेखा धार्मिक माने सिंह परि साहसिक लोक भय थिले हेई पारिबोनी फांद फास फासरे पड़ी मरियो लोक आउ तेणु धार्मिक लोक माने साहसिक सिंह दाऊद गलियात सामना को माड़ी गले एकदम प्रभु मत रक्षा कर भालू आउ से सिंह याठू भी उद्धार कर ताको मारदले आउ के दाऊद एवं पर से इस्राएल राजा रे देखो प्रभु को लोक माने के दानियल सिंह वर्तर पकड़ से कांगरो टिके डरने माने तो जहा को कर मोर प्रार्थना जेमति करिया कथा करी एई साहस हमन को भीतर को आसीबे कहबो मते एते ताणु नाला जदि मो भय करथांदे एते काम बंद हो जाई थांदा नले प्रभु आउ कहा द्वारा करथांदे मते धरि थांदे तम द्वारा सब काम होबार थिला लोक को भय काहे कि लोक को भय करियो से माने हमर कोन करिवे हम निजर स्वाधीनता अछि प्रभु जदि असंत आगे हम प्राण नहीं जे नाना समस्या दुख रे पकेबे रोग रे पड़िबे पकेबे आ रोग सज्जा रे पकेबे से तो किए कोन करियो हम पई बड़ बड़ धन हार्ट प्रॉब्लम आसिला कि किडनी प्रॉब्लम आसिला कि कोन के वर्तमान आमे देखु गत खाली तासे रबारे केमति से असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कामस्त्री किस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर दुईटा किडनी डैमेज कम परिवर्तन ताको लोक मान सब आछथि प्रार्थना पई लोक आछे अनेक देखिबे कोन नाइंती दुख करिवे आउ कोन करिवे किडनी ट्रांसप्लांट करा 10 11 12 लाख कि ताको अधिक हो जबे सेति पैसा सने हार्ट पाई कोन करिवे एही किछि करि पारे प्रभु असंतुष्ट ले हमर अवस्था एया जदि प्रभु हम प्रति संतुष्ट रे गीत संगीत एकांग पर दीर्घायु दे से परितृप्त करिया हम बे सदा प्रभु तमर आरोग्यकारी एई मते सुस्थ कर नउछन से प्रकार आप सुस्थ एवं जो लोक माने आमान को आमाने भय करू ए लोक समाज रो लोक ग्राम रो लोक साही रो लोक पड़िसा लोक परिवार लोक भय करू दरकार रे से माने बदली जिवे आउ से माने हमर प्रशंसा करिवे जाहो प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु तमर मंगल हो तमर भलो हो आज तम द्वारा हमर चक्ति करिवे एटा प्रभु को हाथ कथा आउ तनु करी हमको कौन लिखाला लोक भय फांद जन फास साउल राजा को हटा हला दाऊद को ओणा हला लोक को भय कले हवा नहीं प्रभु कटक रे मध्य पालना हला मते कहले आउ किछि दिन गाँ जाई कि लुचे कि रहन प्रभु मोर सहवर्ती है अनेक विपक्ष माने नाहंती जगत रे बाइबल के तुमरो जाप जीवन केही तुमरो सम्मुख रे ठिया ही पारियोनी आमे तुमरो संग रे रहू काई भय किछि भी सब भय क्लियर आवश्यक से दिन से बात्यमर तिमर पुत्र बात्यमय लोक माने अनेक ताको धम दे तुनी हम चुप करछे आउरी उच्च स्वर कला एते बेले जीसु डाकिला आस एठी कोन करी प्रभु दृष्टि पाओ तो कहिले रे आउ से मुहूर्त रे आउ तार से दृष्टि पाइला से आउ जेगर तुमर विश्वास तुमको सुस्थ करछि जाओ तुमर विश्वास तुमको सुस्थ करी अछि आउ तो क्षण से दृष्टि पाई तांकर पक्ष पर चले तुमर विश्वास तुमको सृष्टि कर आज हमर विश्वास प्रमुख मात्र को प्रकार विश्वास से आउ बाच्यमर विश्वास परि दरकार मनुष्य को भय न अनेक ताको धन जति कौन छुड़ उत्तम कर्म कले अनेक लोग ताको पसंद करे विशेष कर प्रभु कनि कर काचा समय अनेक प्रतिबंधक आछे शयतान से पनि लोक मान द्वारा कार्य करे तनो आउ से एवरी पुस्तक 10 पर्व रे आउ गोटे कथा लिखा होची ना तुमरो साहस को परित्याग कर नाही तार महा पुरस्कार अछि 35 पद रे तुमरो साहस परित्याग कर नाही सेतिर महा पुरस्कार ए वाक्य पालन करंतु अति सहज सरल वाक्य
ମଣିଷକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମହତ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା শামানি কারাবান দালারাবা। প্রভু তোমার নামের প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আজর সময় পাই ধন্যবাদ। আমাকে প্রত্যেকଙ୍କୁ দয়া কর। অনেকଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ তুমি আমাকে মনোনীত করিছ হে প্রভু, সেদিপাই তোমার ধন্যবাদ। যেভাবে মানে সত্য জ্ঞাত সেই সত্য আমাকে মুক্ত করিব, আমার দ্বারা অনেক মুক্ত হবে। তেণু প্রভু ধার্মিক মানে যে সিংহ করে সাহায্য আমাকে সেই প্রকার সাহায্য হই কৌশি বিষয়ে ভয় ন করি কেবল তোমাকে ভয় করা আমাকে সাহায্য কর। সেদিন তুমি কহিল অব্রাহামକୁ আম প্রতি তোমার ভয় অছি, এই কথা আমি জিরু বিদারাবানি খারাবা শামানি কুলারাবানিয়া দারাবানি খারাবাত্রাবানা কারাবান্দালা রবা। যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kita ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ